Mangusta ko kay mama, be. Hello, ma. Kumusta man mo dira, ma? Okay ra kayo midri anak. Ika, kumusta ka diha? Okay ra mo? Oo, uy. Hi guys. Welcome to my vlog. Nalagi saba, ma. Unsa man na? Ay, nag-vlog-vlog naman gunak mo. Ha? Ana man gud sila makakwarta diri sa reels. Ita ka madungog man sa? Ana ko ga-vlog-vlog na gud ko no. Nako. Nag-vlog-vlog na pod ka? Gamay na ka ng vlog-vlog lagi ba? Ana man gud sila nak no, makakwarta man gud ta sa pag-vlog-vlog. Mauna ni ron. Bis magpag-storya tagtarong karon. Na nakipag-video-video na kadara unsa na kadara reels na ka? Pasag daay ra gud ko nak gud magbut man ka. Sige, manawag na ko unya.